बुबाग्रा रकनि मलनि सिमी मुताई सुरिलाय फायलायमानि आगलिनि दुर्गा बारिबो बिसि बुरुम बुरुमनो मनसा मुताई बारकलायो मुताई सुरिलायो मुताई दियायलायो आबहाय खायनो तिनि 2025 बिसिनि आगस्टनि चिसनि सालमारि कक्ति सालबो आगलिनि दुर्गा बारिबो मनसा मुताई बारकलायखा सुरिलायखा दियायलायखा दुर्गा बारियो मुताई बारकलायखा गोबामा बरक मुताई खुलुमना बागिबो फायलायजाक फुंनि सिमी मनसा मुतायनो सातराय सगै खुलुमलायखा অষ্টনাগদেবী মনসা দেবীর পুজো এখন পুজো হচ্ছে এখন বলিদান হবে তারপর মার 12টায় ভোগ হবে মার সন্ধ্যেবেলা মার আরতি হবে তারপর কালকে এখানে দশমী বিহিত পুজো হবে বিকেলবেলা ঘর চলে যাবে রাজবাড়িতে দুর্গাবাড়ির এই মুহূর্তটা কি দুর্গাবাড়িতে কত বছর এই দুর্গাবাড়িতে রাজামল থেকে চলে আসছে রাজামল যতদিন রাজামল চলছে ততদিন ধরে এখানে এই সব পুজোই দুর্গাবাড়ি রাজামল থেকে পুজো করা এখানে নতুন কোনো পুজো শুরু হয়নি রাজামল থেকে এই অষ্টনাগ দেবী মনসা দেবীর পুজো হয় মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করা হয় মায়ের কাছে প্রার্থনা সবাই সুখে থাকুক শান্তিতে থাকুক সারা পৃথিবীবাসী মানুষ ভালো থাকুক এটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা 8562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लबिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।